उठी बासी मुहरे पानी पीले केउं रोग संपूर्ण मूलरू ठीक होता है। तो नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्नटी होउछि प्रतिदिन कौन खाइले बुद्धि प्रखर होता है। ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी बादाम, ऑप्शन सी छेना एवं ऑप्शन डी दही। सो फ्रेंड्स, जदि आपण माने एही प्रश्न गुड़िकर आंसर जानिछन्ति ताहेले कमेंट माध्यम रे 5 सेकेंड मध्य उत्तरटी देई पारिबे। समयटी आरंभ होउछि एबेठू। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी बादाम। प्रतिदिन बादाम खाइले बुद्धि प्रखर होता है। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, केउं साग खाइले भल निद आसी थाए। ऑप्शन ए सजना साग, ऑप्शन बी पालंग साग, ऑप्शन सी मेथी साग एवं ऑप्शन डी सुनिसुनिया साग। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी सुनिसुनिया साग। सुनिसुनिया साग खाइले भल निद आसी थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, कौन पीवा द्वारा पेट काटिबा समस्या शीघ्र दूर हुए। ऑप्शन ए पुदीना रस, ऑप्शन बी लेंबू पानी, ऑप्शन सी अदा पानी एवं ऑप्शन डी रसुण पानी। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए पुदीना रस। पुदीना रस पीवा द्वारा पेट काटिबा समस्या शीघ्र दूर होता है। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, शिलाजीत खाइबा द्वारा केउं रोग भल होता है। ऑप्शन ए हईजा, ऑप्शन बी ज्वर, ऑप्शन सी धातु रोग एवं ऑप्शन डी कैंसर। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी धातु रोग। शिलाजीत खाइबा द्वारा धातु रोग भल होता है। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, केउं साग खाइबा द्वारा पेट सफा होता है। ऑप्शन ए कखारु साग, ऑप्शन बी खड़ा साग, ऑप्शन सी सजना साग एवं ऑप्शन डी कलरा साग। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी कलरा साग। कलरा साग खाइबा द्वारा पेट सफा होता है। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, शरीरर केउं अंग सब बेले अदा रही थाए। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी जीभ एवं ऑप्शन डी आखि। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी जीभ। शरीरर जीभ अंग सब बेले अदा रही थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, केउं परिबा खाइले हार्ट सब बेले सुस्थ रही थाए। ऑप्शन ए टमाटो, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी बीट एवं ऑप्शन डी खंबा आलू। फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी गाजर। गाजर परिबा खाइले हार्ट सब बेले सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, कौन खाइबा द्वारा मलेरिया ज्वर शीघ्र भल होता है। ऑप्शन ए पियाज रस, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी चिरेइता और महू एवं ऑप्शन डी अदा रस। तो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी चिरेइता और महू। चिरेइता और महू खाइबा द्वारा मलेरिया रोग शीघ्र भल होता है। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, केउं साग खाइले गंठी बात रोग ठीक होता है। ऑप्शन ए मुळा साग, ऑप्शन बी सजना साग, ऑप्शन सी पालंग साग एवं ऑप्शन डी मेथी साग। सो फ्रेंड्स, यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी जानिबा पूर्व जदि आपण माने हमर चैनल को नुआ करी विजिट करछन ताहेले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बटन टी को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करि दियंतु, जहा फल कि एही परि उपयुक्त वीडियो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी मेथी साग। मेथी साग खाइले गंठी बात रोग ठीक होता है। सो फ्रेंड्स, एबे देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, प्रतिदिन केउं फल खाइले शरीर सुस्थ रही थाए।
ଅପସନ୍ ଏ ଖଜୁରୀ ଫଳ, ଅପସନ୍ ବି ସେଉ ଫଳ, ଅପସନ୍ ସି ସପୁରୀ ଫଳ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ ଫଳ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସେଉ ଫଳ। ପ୍ରତିଦିନ ସେଉ ଫଳ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରତି କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 12 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 2 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 8 ବର୍ଷ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 12 ବର୍ଷ। କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ। ଗୁଡ଼ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ରାତିରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମାଂସ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶାଗ। ରାତିରେ ଶାଗ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ମହୁ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ। ମହୁ ସହିତ ତୁଳସୀ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଅଧିକ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଜନ, ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚତା, ଅପସନ୍ ସି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଶକ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଜନ। ଅଧିକ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।